السلام علیکم، KN ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم صابر۔ جس طرح سے لاہور شہر سمیت صوبہ پنجاب میں CCD نے بھرپور کارروائیاں کی اور کرائم کی لہر، کرائم کی شرح ایک دم سے نیچے آ گئی تھی۔ CCD نے ذرا سا ملزمان کو ریلیف دیا، ذرا سا گرفتاریاں عمل میں لانے میں تاخیر کی، کرائم پھر ایک بار آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ کہا جاتا تھا 60% جو ہے وہ لاہور شہر سے کرائم کا گراف نیچے آ گیا ہے۔ یقین کریں اس کی سب سے بڑی بنیادی اور بڑی وجہ یہ تھی کہ CCD کے خوف سے لوگ واردات کرنا چھوڑ گئے تھے، لوگ ڈکیتی کرنا چھوڑ گئے تھے، لوگ خواتین کو تنگ کرنا چھوڑ گئے تھے، ورنہ توبہ 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 توبہ۔ یہ حال تھا، ادھر واردات، ادھر واردات، ادھر فائر مار دیا واردات کے دوران 395، 392، 394، یہ 92، 93، 94 میں بھی سارا دن گزرتا تھا اور یہ وارداتیں ایک دم سے غائب ہو گئی۔ لاہور شہر کے SHOs کو سکھ کا سانس آیا۔ یہ ساری مہربانی کس کی ہے؟ CCD، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، سہیل ظفر چٹھا صاحب مکمل طور پر اپنے افسران کو بریفنگ دیتے ہیں، کس طرح سے ملزمان گرفتار کرنا ہے، کس طرح سے ریکوری کرنی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کرائم فری اسٹیشن بنا دیا جائے گا۔ یہ لاہور سٹی جو ہے، یہاں پر تمہیں واردات نظر نہیں آئے گی، اور وہی ہوا، کرائم نیچے آ گیا۔ لیکن اب دیکھنے میں آیا کہ وارداتیں پھر دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کبھی ملت پارک کے علاقہ میں واردات ہو رہی ہے، کبھی شادرہ میں واردات ہو رہی ہے، کبھی نواں کوٹ کے علاقہ میں واردات ہو رہی ہے، تو کبھی شفیق آباد کے علاقہ میں واردات ہو رہی ہے۔ یہ وارداتوں کا سلسلہ پھر ایک بار شروع ہو گیا ہے۔ موٹر سائیکلیں چوری کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں۔ AVLS نے بھی اچھا کام کیا تھا، سہیل ظفر چٹھا صاحب کی جو ٹیم ہے، AVLS اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف نے بھی ملزمان گرفتار کیے تھے، مقدمے چلان کیے، جیل بھجوایا۔ لیکن یہاں پر دیکھنے میں آیا کہ لاہور کی جو 6 ڈویژن ہیں، جس میں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 6 ڈویژن میں جو سٹی، سیول لائن، اقبال ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، صدر اور کینٹ ڈویژن شامل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ ہمارے سٹی ڈویژن میں موجود ہیں۔ یہ 22 پولیس اسٹیشن پر ڈویژن مشتمل ہے اور اس کے اندر تقریباً 5 سے 6 پولیس چوکیاں بھی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ سب سے زیادہ تھانے سٹی ڈویژن میں ہیں اور سب سے زیادہ کرائم بھی سٹی ڈویژن میں ہے۔ کرائم کس طرح کا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور شہر میں ایک بار پھر چوروں، ڈاکوؤں اور دیگر جرائم کرنے والوں نے سر اٹھا لیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ جناب انہوں نے پھر سر چک لیا ہے۔ CCD نو من لگتا کوئی بسترا چھڑنا پینا ایک باری پھر، کیونکہ CCD نے بڑے بڑے مگر مچھوں کو نکیل ڈالی۔ اس کے بعد اب تھوڑا سا بریک پہ پیر آ گیا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر ان کو میدان میں آنا پڑے گا۔ یہ بات حقیقت ہے اور یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ CCD اگر ملزمان کے خلاف کارروائیاں نہ کرے گی تو یہ کراچی سے بھی بدتر شہر بن جائے گا۔ کراچی میں بھی بڑی واردات ہے، اور یہ یقین کریں نظر آ رہا تھا کہ لاہور کراچی بنتا چلا جا رہا ہے، اور CCD نے کارروائیاں کر کے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ اچھا جی، ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ لاہور کی 6 ڈویژن میں سب سے زیادہ اور مختلف جرائم سٹی ڈویژن میں ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے بتایا۔ رپورٹ کے مطابق سٹی ڈویژن 22 پولیس اسٹیشن اور 5 چوکیوں پر مشتمل ڈویژن ہے، جہاں پر ہر طرح کا جرائم ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو دیگر تھانوں سمیت وال سٹی کے چند پولیس اسٹیشن بھی چند قدموں کے فاصلے پر موجود ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ تھانہ موچی گیٹ گئے ہیں تو آپ سامنے دیوار کے پاس چلے جائیں تو تھانہ رنگ محل ہے، صرف 10 قدموں کے فاصلے پر۔ اگر آپ تھوڑا سا 2 منٹ کی ڈرائیو پر چلا جائیں تو آپ کو اکبری گیٹ تھانہ مل جائے گا۔ اسی طرح سے جو شہر لاہور کے خاص کر وال سٹی کے پولیس اسٹیشن ہیں وہ دوسرے پولیس اسٹیشن کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح سے اگر ایک طرف سندر تھانہ ہو تو ادھر سٹی ڈویژن میں تمام وال سٹی کے تھانے ہوں ایک برابر ہے، کیونکہ اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے
वाल सिटी के थानों का रकबा जो है वो थोड़ा थोड़ा है। इनको तो चाहिए थे इन थानों को कम करके, जिस तरह से 5 थाने हैं, एक थाना बना देते ताकि 4 थानों का खर्चा बच जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और गवर्नमेंट ने आमने सामने दाएं बाएं इर्द गिर्द जो है वो थाने बनाए हुए हैं, जो कि एक गली अकबरी गेट की है, दूसरी गली यकी गेट की है। गलियों तक ये मामलात आ गए हैं कि साथ साथ बिल्कुल थाने हैं। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर क्या कहा जाता है जी, जहां पर हर तरह का जराइम होता है और देखा जाए तो थानों समेत वाल सिटी के चंद पुलिस स्टेशन चंद कदमों के फासलों पर मौजूद हैं, जैसा कि मोची गेट, रंग महल, अकबरी गेट, यकी गेट, मस्ती गेट, टिब्बी सिटी, बाटी गेट, शादबाग, बदामी बाग, लोहारी गेट, न्यू नारकली, शाहदरा, शाहदरा टाउन, रावी रोड, शफीकाबाद। अगर थाने शाहदरे जाएं, 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर दूसरी साइड पे आपको थाना टाउन शाहदरा टाउन मिलेगा। अगर आप थाना मस्ती गेट जाएं, उसके 2 मिनट की ड्राइव पे आपको थाना टिब्बी सिटी मिलेगा। अगर आप शादबाग चले जाएं, 5 मिनट की ड्राइव पर आपको थाना मिस्री शाह भी मिल जाएगा। यानी कि सिटी डिवीज़न में कुछ ऐसे थाने मौजूद हैं जो यकीन करें बिल्कुल साथ साथ लगते हैं। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि शफीकाबाद, रावी रोड, ये भी बिल्कुल साथ साथ हैं। तो इसमें हमारी रिपोर्ट जो बनाई गई है उसके मुताबिक हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें शाहदरा और शाहदरा टाउन में बेइंतहा की मंशियात फरोशी है। मंशियात फरोशी के मगरमच्छ बैठे हुए हैं। और जिस तरह से जिस्म फरोशी के 101 अड्डे हैं दोनों थानों की हदूद में, क्योंकि गरीब गुरबा इलाका है, वहाँ पर न जाने कहाँ कहाँ से गरीब घरों में काम करने वाली ख़वातीन, वहाँ उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं और वहाँ पर लड़कियाँ रखी हुई हैं जो चकले चलते हैं। और मैं बताऊँ एक चीज़ बड़ी क्लियर, जहाँ पे इस तरह के घिनौने काम होते हैं वहाँ पर जराइम पेशा अनासर की आमद और रफ्त बड़ी होती है। वहाँ चोर ने भी आना है, वहाँ डाकू ने भी आना है, वहाँ बैंक लूटने वाले ने भी आना है और वहाँ दीगर जराइम करने वालों ने भी आना है, क्योंकि जो लोगों से पैसे गन पॉइंट पर छीनने होते हैं, चोरियाँ की होती हैं, बैंक लूटे होते हैं, इसको कहते हैं अय्याशियाँ करनी। फिर ये मुख्तलिफ अड्डों पर जाके अय्याशियाँ करते हैं। अच्छा जी, नंबर 2, जिस तरह से जिस्म फरोशी और चोरों डाकुओं की पनाह गाहें भी जो है वो मौजूद हैं। और देखने में आया कि शाहदरा में ख़ासकर, शाहदरा एक बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर 2 पुलिस चौकियाँ आती हैं, जिसमें एक चौकी है सगियाँ और दूसरी है बेगम कोट। यूसुफ शहीद चौकी का नाम रखा गया है बाद में। तो ये बड़ी डिस्परेट चौकियाँ हैं। यहाँ पर पुलिस नाकों पर भी डाकू फायरिंग करके चले जाते हैं, और कभी पुलिस की फायरिंग से डाकू मारे जाते हैं और कभी पुलिस की फायरिंग से, डाकुओं की फायरिंग से पुलिस मुलाजमीन शहीद हो जाते हैं। जबकि रावी रोड और शफीकाबाद की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं रावी रोड की बात करता हूँ, क्योंकि रावी रोड के वहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ, हर चीज़ का मुझे पता है। और रावी रोड का जो इलाका है, ख़ासकर सब्ज़ी और फ्रूट मंडी समेत रावी चौक में, यकीन करें कुमार बाज़ों की पनाह गाहें हैं। और मैं बड़े दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि दूसरे थानों की हदूद से जुए उठकर रावी रोड के इलाके में बैठे हैं और इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस को चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करे। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की मिली भगत होगी, मैं ये कहता हूँ कि अगर पुलिस इस क्राइम से, इस जराइम से गाफिल है और पुलिस को इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पुलिस का। तो देखा गया कि रावी रोड सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी समेत रावी चौक में कुमारबाजों के अड्डे मौजूद हैं और मंशियात फरोशी और मंडियों में जेब तराशी, जेब तराश भी मौजूद है। हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि ये सरकार की मिली भगत के साथ ये सब कुछ होता है। और आज जिस तरह से एक वाक़या पेश आया कि किसी ने शहरी का मोबाइल फ़ोन निकाल लिया, मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद जब वो जाने लगा तो मालिक ने उसको पकड़ लिया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाजू बांध दिए, उसका चेहरा काला कर दिया, उसके बाल काट दिए और न जाने क्या क्या उसके साथ हुआ, मैं बता नहीं सकता। आखिरकार एसपी सिटी ऑपरेशन बिलाल अहमद ने
मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। बड़ा जद्दोजहद करने के बाद एक मुलजिम ताहाल अभी तक गिरफ्तार किया गया है। मैं ये कहता हूँ अगर कोई भी जुर्म करता है उसके लिए कानून मौजूद है, 15 की कॉल करें और उसको पुलिस के हवाले करें। तो देखने में आया कि जो सब्ज़ी मंडी का इलाका है यहाँ पर कम उम्र बच्चे जेब तराश, यकीन करें मंडी के अंदर अरबों खरबों रुपए का कारोबार होता है। लोगों के पास 5-5 हज़ार वाली जो है वो डथियाँ होती हैं, उन्होंने अपनी पॉकेटों में डाली होती हैं। छोटे छोटे रेलवे लाइन से उस तरफ के इस तरफ के छोटे छोटे चोर जो बच्चे जिनकी उम्र 12, 14, 15 साल है, यकीन करें इतने माहिर हैं। और ये माहिर भी सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में आगे हुए हैं, ये ब्लेड मारकर उसकी जेब काट लेते हैं। अब तक यकीन करें लाखों करोड़ों रुपए की जेब तराशी हो गई है।